बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब 16 सुन्नत रक्कातिरुमाय एकम गदबतो गवाहक नंगने वे बाब मैंग अल्लाह वही कुरविय वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु माने अदि रसूला तेबा में हुन गिनस देविकुम मेचिगा फह तेबा में हुन हिफाश अदि एकलेग फान तेबा में हुन नहीं कुरविकुम कमकुम फह तेबा में हुन दुर्वगन्नाश मैंग अल्लाह वही कुरविय वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा माने अदि एकलेग फान अमिले दुम फुलका वाहक फुलन नुम दक्कवा में ए एकलेग फान इबवा वही एकमगा नूनी नुए मैंग अल्लाह वही कुरविय कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम माने कलेग फान विदालवाश तेबामी हुं अल्लाह दे किलोबा कम गावनी नम फह तेबामी हुं तिम कलेग फान तबावाश एरुं अल्लाह तेबामी हुं दे किलोबे वडगन्नवानते अदि तेबामी हुं नटका एकलांगे तेबामी हुं गफाफत फुस्सवाद वानते मैंग अल्लाह वही कुरविय लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा माने हम कशोरुं अल्लाह के रसूला की बागा तेबामी हुन रिवत वेगम वा नमूना वियो ए अल्लाह के दरमया आखिरत के सवाबंगे दे अदि गिने गिने अल्लाह हंद मुकुराकम गावा मिह कशो मैंग अल्लाह वही कुरविय फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा माने हेन्न कुन्नूने फह कलेग फान गवे रस्कलांग गंदिबा वही कुरबम एवरिंग मेदुगा उफदिफावा दे कुलवेरकमगा कलेग फान हुकुम वेरको फुमदांदिंग एवरिंग ईमान नुवानते एहिंदु कलेग फान निया कुरब गोतामेदु एवरिंग हित्तुगा दतिकम बाकमगा एवरन नुद केनते अदि एवरिंग निया य फुरहिम वेगमवा कियमम वमकुं कियमम वानते मैंग अल्लाह वही कुरबिय फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर माने फ़य कमकामिल तेबामी हुन दे बसजनम अल्लाह शा रसूलांग एकम हुशालाश एबही एकमामिद अल्लाह एकलांग रसूलाग हुकुम अगोते बला एगोतंग अमल कुराश तेबामी हुं अल्लाह शाय आखिरत दुहा ईमान वाकम गावनी नमय मैंग अल्लाह वही कुरबिय मन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह माने रसूला कियमम वा मिहा फहमक शरुं अल्लाह कियमम विज्जे मैंग अल्लाह वही कुरबिय व इन्नक लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम माने अदि हम कशोरुं कलेग फान मगुदक्कवनी सीधा वेगम वा तिदमगक्कं कशवर मैंग अल्लाह वही कुरबिय फल्यहज़र الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم माने फह कलांग अमरुफला खिलाफ वामी हुन्न बला नुवत वेंदन वे अदाब जहिदान कम एवरम बिरवत वाहुश कम मैंग अल्लाह वही कुरविय वज़्कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह माने अदित्य कंबलुंग गतहुगा अल्लाह ग आयत काय हिकमत गतरें कियवे तकति तिय कंबलुंग हंदुम कुराश عن नबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه माने मैंग अल्लाह कलेग फान रुसन लेवे अबू हुरैरत के फान के किबान रिवावी गम वे कलेग फान विदाल वे
ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه එකමෙක්ග මච්චත් තිමන් කලේග ෆානු තෙබා මිහුන් දූ කරවි කමෙක්ග මච්චත් තෙබා මිහුන් තිමන් කලේග ෆානු දූ කොල්ලා හුෂ්කමෙ එබහි දීනුගේ කමෙක්ගා තිමන් කලේග ෆානු විදාළු දෙවි ගොතක තෙබා මිහුන් අමල් කුරාෂෙ තෙබා මිහුන් ඉස්ව කංකමා මාගින සුවාරිත කුරන් නොහදාෂෙ ෆයි හමුක ෂවරුන් තෙබා මිහුන්ගේ කුරීගා උළුණු මිහුන් හලාක් වෙදියයි එබා මිහුන්ගේ සුවාරිත ගිනවමයි එබා මිහුන්ගේ ගාත ෆොනුබුන් නබී බේකලුන්නා දෙබස් වමුගේ සබබුන්නේ ෆයි තිමන් කලේග ෆානු තෙබා මිහුන්න කමෙන් නහී කුරවා ෆිනම ෆයි තෙබා මිහුන් එකමක දුරුහෙලි වාහුෂ්කමෙ අයි තිමන් කලේග ෆානු තෙබා මිහුන්න කමක අමරු කුරවා ෆිනම තෙබා මිහුන්න කුළදාන වෙගම්වා එම්ම ෆුරිහම ගොතුගා එකම කුරාහුෂ්කමෙ නෝට් කොම්මෙන් ඔළුම් ෆිලුවන් ජෙජ්ජ කමෙන්නු කංකමගා සුවාල් ගිනු කුරුමකි අල්ලාහ යකලාංග රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගා අමරු ෆු르තක දෙකොළ හෙදුන් කමුගා බෙලවේ කමකිය අදි ඒ මිස්තකුන් හලාක් වෙදුමුග සවබෙක් කමුගා මේ ehni kamakanula sualita gina kurmaki timamin taklif tan itruwe ekankan kuruma nukuledi halakan hushalidan kamkiyo mikamuga misaleki hajj fardu kurabbikan engewmun e komme harakto bekale kurabbi suale man allah de fakalun rusul ibn abbas gfan gudarikalun abdullah kiban riwayagin we ekele gfan widalu خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لو جبت ولو وجبت لو تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع رواه أبو داود والنسائي माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमम मेन खुतबा देव्य ए खुतबा गा एकले फान हदीस करव्य ए मिस्तकुन्ने हम कशोरुन तेबा मियुंग मच्चंग अल्लाह ताला हज फर्द करव्य फहिम बसफुल अडवसवा अल-अक़रा इब्न हाबिस तदवन वाद नबी ए अल्लाह रसूल हज वाम वी हमकुम में हरगतो हदीस करव्य तिमन कले फान ति सवालन आय के विदाळु नम कुम हरक हज वाजिब जही है adi ekan egota wajibu inama teba mihunnan ekame nukarawuni hew adi ei teba mihunna kurama kuldana wegen wa kame kam gaves nuwi hew hajj wajibu wegen wani emme faharakwe evra itura ekan kurumaki sunnatike man allah wahi kurabbiya يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين معنى إمام بجميستكن teba mihunna ekankam faalu kurwa finama teba mihunna mundaguwe nuruhum wane ekankama amidu teba mihun suwadu nukurashe hadi qurwan bawa ilwahidu ekankama amidu teba mihun suwalu kuranama ekankan teba mihunna faalu kurwa fanate iswe gosfawa suwalu kurumgeku allah afu kurwa fiye allah yigine faafu sawa halim wantaraskalange teba mihunge kurin ulunu bayaku samakashawrun efad suwalu kuriyo den ekankam ga hukum bayan kur vihindu ekankam kafiru bayakam ga uram viyo bay tafsilak hafiz salahuddin yusuf ga tarjamain satek hadde hayen oblik ekakun nagafa mutarjim وعن نبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليعة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. معنى من الله كليغفان الرسول أبو ناجح العرباض بن سارية كبين رواية ويو يكليغفان بدال ويو إفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام من مدغا ورن أسر قد بلاعات تر خطبات دبيو إيك سوبن هيتم مدمولي لو تكون كرنو هرغنديه فايتم من دنبيم إي الله رسول مي ألغن منا وكي وداغن الوداع وداع المغ خطبات كمن هيويو فهي ألغن منا وصية قد دباش حديث كربيو تبا ميهون الله تقوى ورمشاي تبا ميهون مچا علق وركرونس ايناغ بسردوها كيما بمت تمن كليغ فانو تبا ميهون وصيه كربمه adi hamukashorun teba mihun kur gina duhu dirhur jamihaku gina gunawigam waade bas hunta deke hutte fay khas ko efad wagutuga teba mihun timan kalega faanu sunnatay tedumugli bodagan tibbe timan kalega faanu khalifa ing sunnatuga gada ala hifettu mat teba mihun iskande huskame teba mihun ge kolu dattakun ega gadan hifatta huskame ebahi timan kalega faanai timan kalega faanu khalifa wer bekalun sunnatuga sabitu tibbe huskame adi deenuga namuga alan ufide kankama abdu teba mihun rakkaw terwiti be hushkame fay ham kashorun komme biduaki ebahi sharuga angawafa wa guta khilaf komme kamaki magfurad make وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي قيل ومن يأبي يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. معنى من الله كليغ فان رسول أبو هريرة غفان وكبان رواية جنبه كليغ فان ودالويو هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو تمن كليغ فان أمتك كم ميهكي سورغ ونان ميهكيو ekama furagas di inkar ko fi mihek manwiyo eklega fan dannone furagas di inkar kura miheki ko baito e allah rasula hadith kurbiyo timan kalega fan kiyamangem fi mihek sorga wanna hutte adi timan kalega fan uridi dekolu veru mihek we ekama furagas di inkar ko fi mihek وعن نبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعوا إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. معنى من الله وكليغ فان الرسول أبو مسلم نوت أبو إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع كبين رواية جنبه eklega fan vidalwe hamakashorun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garhuga indagam miheko enaga watun kamundiye fahe miheka eklega fan hadith kurbiyo tibaga kanatun kashe ena dennewe algonda kanatukun kewm kuldan wiginnuwe hadith kurbiyo kuldan kan libigan waniye ehiye enaga bodakama kibru rikannun ehen kamen enang ekam manelin nukure ebahi kanatun nukewena kaman ebunani enaga bodakama kibru rikam gasawbunne mi hadith rawi man allah kale gfana rusul salamat ibn amr ibn al aqwa vidalwi efo enag kanang enag angaya hamen enang ufulle nulewe. وعن نبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. معنى من الله ودب فاكلون الرسل لبي بشير وقدركلون أبو عبد الله النعمان وكبان رواية جنبه إكليغفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربات يتمن كليغفان ورد والسبيم إكليغفان حديث كربية نمادغا تيبا ميهونغ سفتوغا حستن نبهتا هم کو سیدا کرا حشکم ehn hada finama allah teba mihunga munuta badalu kurabwa fa hutte ebahi teba mihunga demeduga debasunta khilaf te kalange labwa fa hutte. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿವಾಯತಿಗಾವೆವು ಅನ್ ಒಮಾನ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆವು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಹರ್ಮಿಗೆ ಸಫ್ತ ಸೀದಾ ಕುರಬ ಹಮ ಕುರಬೆವು ei tiren evs gudennette dukurafa denne efo ekalege faanu gari hun ekan aharumen daswijjekam bellewiyo ebahi saftan hamam kuruma ekalege faanu debba samalukama egota hamaham ko saffadan timammenna daswijjekam gaadeka wadagate efo edduwa ku mistakunnagen namadu kurumattaka kotri kolun nukume wadagennewiyo fa ekalege faanu imam wadagen hutti wadagate adi haramban takbir widaal widanakama hiwe fawaniko mihegu tangole kuriyej jehila huriti ekalege faanu deka wadagate fa ehinde hadith kurbiyo Allahu galatakunne namaduga teba mihunga saftuga hustannu batta hama ko sida kura hushkame ehen nuhidinama Allahu teba mihunga munuta badalu kurwa fa hutte ebahi teba mihunga meduga de bossun takai khilaf tan ikalangi labwa fa hutte وعن نبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم متفق عليه ಮಾನೆ ಮಾಂಗಲ್ಲಾಹು ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ರುಸುಲ್ ಅಬೂ ಮೂಸಾ ಅಲ್-ಅಶ್ಅರಿ ಗಫಾನ್ ಗೆಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ಎಫಾರಕ್ ಮದೀನಾಗ ರೇಗಂಡು ಮೀಹುನ್ ನಿದಾಫಾವನಿ ಕೊ ಗೆಗ್ಗಾ ಅಲಿಫಾನ್ ರೋವೆಂದಿಯೋ ಫೈ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರುಗ ವಿವಾಹಕದನ್ನ ಉನ್ ಹಿಂದು ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೋ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಅಲಿಫಾನಗೆ ತೇಬಾ ಮಿಹುಂಗ ಆದುವ್ವೆಕೆ ಎಬಹಿ ಗೆಲ್ಲುಂದನಿ ವೆಚ್ಚಕೆ ಫೈ ತೇಬಾ ಮಿಹುನ್ ನಿದಾ ಹಿಂದು ಅಲಿಫಾನ್ ನಿವ್ವಾಲಾ ಹುಷ್ಕಮೆ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه ಮಾನೆ ಹಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬೆಂಗೆ ಬಹಿ ಮಾಂಗಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವ ಅಬೂ ಮೂಸಾ ಅಲ್-ಅಶ್ಅರಿ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬೆನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿವೆ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಎಕಮಕಾಗೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗೆಂ ಫನು ಬಿತೆದು ಮಗಾಯಿ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಬಿಮಕ ವೆಹುನು ವಾರೆಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಫಹೆ ಬಿಮುಗಾ ವರ ಫಸ್ಗಂಡು ರಂಗಳು ಬಿಂಗಂಡು ಮೊಳು ತಂತಂ ವೆ ಫಹೆ ರಂಗಳು ಬಿಂ ಎಫೆಂಗ ಅಬೂಲುಕೋ ಎಬಿಮುಂ ಗಿನಗುನ ವಿನತಕಾಯ ಗಸ್ತ ಫೆಳುವೆ ಅದು ಎಬುಮುಗಾ ರಂಗಳು ನುಂ ಹಿಲಬಿಂ ವೆಸ್ವೇವ್ ಎತನುಗಾ ಫೆಂಗಂಡು ಹಿಫೆಟ್ಟಿ ನುಹಿಂದಿ ಹುರೇವ್ ಫಹೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಾ ಜನವಾರು ತಂ ಏಂ ಫೆಂಬೋಯ್ ದಂಡು ತಕ ಫೆಂದಿ ದಂಡು ಹದ್ದಾ ಹದೇವ್ ಅದು ಎವಾರೆ ಫೆಂಗ್ ಎಬಿಮುಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹಿಸಾಬಕ ವೆಸ್ಪೋರೇವ್ ಹಮಕಶೋರುಂ ಏಯ್ ಎತನುಗಾ ದಂಡು ಹೆದ್ದುಮ ಏಕಶೀಗನ್ನು ವಾಬಿಮೆವ್ ಎಬಿಮುಗಾ ಫೆಂಗಂಡು ಹಿಫಿ ಹುರುಮೆ ವೆಸ್ನೋವೇವ್ ಅದು ಎಬಿಮುಗಾ ಎಫೆನ್ ಲಿಬುನೆಕ್ಕಮಕು ವಿನಾಯ ಗಸ್ತಕೆ ವೆಸ್ನು ಮೆಹದೇಮೇವ್ ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ದೀನುಗ ಫಿಗುಹು ಲಿಬಿಗನ್ನ ಮೀಹುಂಗ ಮಿಸಾಲಕಿ ವೆಸ್ಮೀಯವ್ ಫಹೆ ಬಾ ಮಿಹುಂಗ ತೆರೆಂ ಬಾ ಮೀಹುಂ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಏಕಂಕಮಾಯಗೆಂ ಫನುಬುನು ಕಂಕಮುಗ ಇಲ್ಮುಗೆನಿ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಯ ಅಮಲು ಕುರ್ಮಾಯಕು ಎಹೆಂ ಮಿಹುಂ ನವ್ವಿಸ ಇಲ್ಮು ಗನ್ನಾಯದೇವ್ ಅದಿ ಅನೆಬ್ಬೆಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಎಬಹಿ ಎಬಿಮುಗ ವಾರೆ ಫೆಂ ಹರುಲ್ಯಾ ಹುರ್ಮಾಯಕು ಗಸ್ ಗಹಾಗೆ ಫಳುಬುಮುಗ ಬದಲುಗ ಮಿಹುಂ ನಶಾ ನಾಮ್ ಸೂಫಿತಕ ಎಫನುಗ ಮಂಫಾಲಿ ಬಿದೆ ಎಬಿಮುಗ ಮಿಸಾಲಿಕೆ ಎಬಹಿ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ಇಲ್ಮಾಯಕು ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಇಸ್ಸುಫ್ಲಾನುಲಾ ಮಿಹುಂ ನೆ ಫಹೆ ಎಬಹಿ ಇಲ್ಮು ಗೆನಿಗೆನ್ ತಿಬೆಗೆಮ್ಮೆ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಅಮಲುನುಕೋ ಅನೆಕುನ್ನ ಉಗನ್ನಾಯದೆ ಮಿಹುನ್ನೆ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم ಮಾನೆ ಮಾಂಗಲ್ಲಾಹು ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಜಾಬಿರು ಗಫಾನುಗೆ ಕಿಬೆನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿಯೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೋ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ತಿಯಬಾ ಮಿಹುಂಗ ಮಿಸಾಲಕಿ ಅಲಿಫಾಂಗಂಡೆಂ ಅಂದಾ ಮಿಹಕಾಯ್ ಪರ್ವಾನಾಗ ಮಿಸಾಲೆ ಫಹೆ ಅಲಿಫಾಂಗಂಡು ಅಂದಾ ಮಿಹಾ ಏಂ ಪರ್ವಾನಾತಂ ಎಫರಾಕೋ ದುರು ಕುರುಮ ಮಸಕೆ ಕುರೆ ಎಹನ್ ನಮೆಸ್ ಪರ್ವಾನಾತಕಾಯ ಕುದಿ ಕುದಿ ಸೂಫಿತಂ ಅಲಿಫಾಂಗಂಡು ಬೆಟ್ಟಿ ಅಂದಾಗೆಂ ದೇವ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು
තියබෑ මීහුන්ගේ උනගඬු රොදිගඬුගා හිප්පවයි ඒ අලිෆානුන් තියබෑ මීහුන් සලාම කුරවම මසක කුරවම එකමකු තියබෑ මීහුන් ගදකමුන් ෆොළවිගෙන් තිමන් කලේගේ ෆානුන්ගේ ඇප්පුළුම් වීල්ලි ගනගෙන් ඒ අලිෆාන් ගඬ වෙට්ටි ගන්නමුව නෝට් මේ හදීසකී උම්මතුගේ මීස්තමුගේ මච්ච රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හිප්පුළුගාවා ඕ ගාතිරිකමයි ලෝභීගේ බොඩුකමයි එබෑ මීහුන් නරකෑ මින්ජු කුරවම එකලේගේ ෆානු එදි වඩා ගන්නවා මින්වර බොඩුකන් හාමුගෙන් වා හදීසකේ අල්ලාහුගේ දීනුගාවා හුරිහාකමෙන් එකලේගේ ෆානු මීස්තකුන්න බයාන් කොද්දෙව්වා ඔළුම් ෆිලුව්වා දෙව්වායරුස් මීස්තකුන් එකම කම් ෆසීහ කො ෆර්වා කුඩු කුල්ලමග නතීජා කවනි එකලේගේ ෆානු කිතම්මෙ මසෙක්ක පොලෙක් කුරවියස් එබෑ මීහුන් නරකෑ ගහුලුවරින් කම ගාවගෙන් දියුමෙ බෑන් අල්ලාහ් වල්ගොන් මෙන්නි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆුරිහම් මානාගා තබාවය බයකම් ගාලව්වා නරකයෙන් මුත්ති කුරවාශිය මුතර්ජිම් وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقل الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم ما نهي هم يكلي غفانو كيبين يبهي ما الله يكلي غفان الرسول بجابر غفانو كيبين رواه غنبه يكلي غفانو بدالويو هم كشورن تمام من كان ميجن أتوجا إنجلتكاي كي تشيلو صاف كرما رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد دبيو أدي يكلي غفان حديث كربيو بركة لبافا وني إدي تنكره بهي كي ترتاي أتوجا إنجلتها وقترين كون إتشككان تيبا ميهنك إنجيجن النوير وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلأق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة هذه كلي غفان بهي مسلم جهن رواية الجابيو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو تيا ميه كايت كل بيما بتجنم فهينا جاهوش كميو هذه إيجا أنقول فاهوري إتش في الوالاشة هذه إيت كل كهلاهوش كميو هذه شيطانا ين إتش دوكن نلاهوش كميو هذه أميه كوكي أتوجا إنجلتلو ساف كرمج كوريجا rumalun annu fehehush kame ehni barakal lawwafa wani emihegge kaatake tigatereng kon kana egga kan emiheka engigenen nuwe wa fi riwayatin lahu inna ash-shaytana yahduru ahadakum 'inda kulli shay'in min sha'ni hatta yahduruhu 'inda ta'ami fa idha saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adhan falyakulha wala yad'uha lish-shaytan adi kelege faanu ge bahi muslimu ge hen riwayat gawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiyo hama kashorun shaytanati emihege hama komme kamegge wagutugga emihege gatan hadir we migotun kewum wagutugga wisse kelege hadir we faitiya emihege kaayit kolbima bettijna fahena gahushkame adi ega angul fahur ech filwala ash adi kaila hushkame adi shaytanan ech dukon ulahushkame note kaanimigen ingilitello saaf kurmashay ke tashiga kaatagiti baaki koffaanu bahatta ke tar saaf kurmashay bimmaccha vette kaayit kol naga saaf kurma fawkailuma angawafa umga ginaguna manfaatake vew furatamai emihege kaatagiti gatreng allah baraka bawalawani kon kana akkan evs miheka ingegen wa kame kaanimigen ingilitaka ke tashiga hekifa hunna kaatagiti saaf ko adi sufra machan wota bimma vettunu kaayit kol visnaga saaf kolluma fawkewuma angawafa wani henne देवने मी तिमाग तवादु विरकमाय केमंत्रिकं इसको बोडाकमाय किबुरकम सलाम वगन हामवा कमिके तिमने अल्लाह ग निअमत शुक्र नुकुरमाय इहाना तिरुमुग नुबाकम सलाम वुम मिकम देहवे हतरवने शैतानाग मळफतिगा नुजे सलाम वुमाय एकलियग निकमित कुरुम मिकम हामवे मिकंकम विस्नालुमुं इस्लाम दीनुग मिफद अमृतकम मुस्लिमुं फरवा कुडु कुरुमुग नतीजा गुतुम मेदु काबोतकतिगे इस्राफ कुरुमा एव्विस बैक फस नुजे मी वर हामवेगन देव होटातकाय रेस्टोरेंट तकाय गे गाविस काबोतकति इस्राफ को उकायलेवेतम फिन्ननी मदकशनुने मिकमग नतीजा की कोबायतो तफात बात गिनगुन काबोतकति गे बेनु हिफमाय कुस गिन बैक फुरियम सिहतु ग नसीब नुलिबे अने बैक काबोतकति गे बेनु कुरुं गिनवेगन गुस तफात बलितो ग शिकारे कवनियो आदि अने बैक काबोतकति महरूम कुनि गोंडतकुं उकायलेवेतगति हावागिन केवम विस मजबूर वनियो एहन गोतकबुनानम काबोतकति गालवा फ बरकात तिरकन नतिवदियो नमेस इस्लाम दीनुग मतिवर उसूल तक मुस्लिम अमल कुरुम गिंदियन दुवसरु हिकी रोशि कोलकाय फेम फदिक गाविस अल्लाह ग बरका शामिल वे एबा मिहुंग सिहताय हशिगंडुग बारु तविस माफुरि हमे दिहे बहुगा इच्चलो साफ कुरुमे बुनुमुं एगमाने की एच दुलुन साफ कुरुमे नमेस केतशि लो साफ कुरुम अंगवा फावमुं
ege mane ki tashiga dulu mennune ingili tello saaf kurma angawa fa umayku ka tashiga he kifa hur echen ingilin saaf ko ingili tello saaf kurmun ebenu onnani furiham fe bimmacca vette ka eti kolga najhin unguli fa wanama ech kaaka nujhene nuta hirfuha wili he kumge sawbun kyoma ekshigan wanama wis efade ech shaytana du konnula kommes janawaraka kandinun awlak wigem wakam mi hadithun inge itur bay tafsila ko hafiz salahuddin yusuf ge tarjumain sate kadde den obilik ek kun nagafa mutarjim wa an ibn abbas radhiyallahu anhuma qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه معنى من الله وفاكلون الرسول عباس غفان غداركلون عبد الله كبين رواية غنوي إكلي غفان ودارو إفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام من مدغا خطبات دبيو خطبا غا إكلي غفان حديث كربيو ميستكون هم كشورون تبا ميهم الله حضرة حساب باللو متكا محشر كربيه هشي حسبيا أريامون ختان نكروا حالوغيو الأنبياء سورة ستيك هترون آياتغا أنغوافا وافدين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إبهي إم فرتمو فد فدين إتكتي ألون ياد كرباه شيم تمن رسكلانغ مچن وي وعدك هم كشورن تمن رسكلانغ إكنت كرباه شيم دناش خالق تكون قيامت دوهم إم فرتمو فيران ترو كرباه شي إبراهيم عليه السلام دناش එදුහුම් තිමන් කලේග ෆානුංග උම්මතුග මීහුම් කර බයකු මීහුම් ගෙන වේ හුට්ටෙව් අද එබා මිහුම් වාෆරාතක් ගෙන දිවුමන් අමුරු වේ හුට්ටෙව් එබහි එවරෙන් නරකෙන් ඉල්ලාලු මන් අමුරු කරවා හුට්ටෙව් ෆයිතිමන් කලේග ෆානු දන්නවා හුෂීම අලුගෙ වෙරස් කලාකෝ අලාග උම්මතුග බයකෙව් එංගෙ වේ හුට්ටෙව් කලේග ෆාන ෆහුගා එබා මිහුම් කංකුරි කිහිනකුන් කං කලේග ෆානකන් එංගි වඩෙන් නුගන්නවානේ فصالح على إبراهيم عيسى عليه السلام دن فدنت من كليغ فان وستنوا هشيم المائدة سورة ستيك أشار مديات غاوا فدن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إبهي أورنج تريغا ميلا هوريا هندكو أورنج مچن هكي وركم غاوي مي دنگي برسكلانگ ميلا گند ويندو أورنج مچ بلوا ودگم وا كلكم غا برسكلانگ ودگم ويمو برسكلانگ كم كم مچ هكي ودگنوا رسكلانگ أورننگ برسكلانگ عذاب دبوانم فاهم كشورون أورني برسكلانگ alunne adi أورننگ برسكلانگ فافوسوانم हम कशवरुंग बरस्कलांगे अजीज वंत हकीम वंत रस्कलांगे फहिति मन कलेग फानंगे वे हुट्टे हम कशवरुंग कलेग फान बामी हुन्ना वके वडागति सुरे एवरम वी मुरुतद्वे दीनुम बेरवगेम फय وعن نبي سعيد بن عبد الله بن معفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الحذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكع العدو وإنه يفقع العين ويكسر السن متفق عليه. معنى من الله وكليه فان رسول أبو سعيد عبد الله بن معفل وكبين رواية أيوة أوجوكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحي كربيو أدي كليه فان حديث كربيو هم كشورون إيش شكار كربينا كمن نونه أدي عداوات تريك بالي كربينا كم بسنونه එහෙන් කමක එකමකි මීහුන්ගේ ලෝ අදි බෝවෙස් පලාගෙන් හිඟා දාන එකමකෙව අදි දැබ් බින්දාගෙන් හිඟා දාන එකමකෙව وفي رواية أن قريبا لابن معفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك عبدا. أدي مسلم جهن رواية الجاوي هم كشورون عبد الله بن معفل جامية كو أجاو كلن إليو فايك لك فانو إنا كم مناكر بيو أدي بدارو هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم وني أبي لا أجاو كن نهي كربا فيو أدي حديث كربيو أي يتشكار كروين كم بسنون إفو إميه كو أنيك كابس أجاو كلن إليو فهينا عبد الله بن معفل بدارو رسول الله صلى الله عليه وسلم وني تيك نهي كربا فاكم يكلك فان حديثون ತಿಮನ್ನಾ ಕಲಿಯ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಹಿಂದು ಕಲೆ ತಿಯಕಂ ಹುಟ್ಟಾನುಲ ಒಗ್ಗವು ಕನಿ ಹೆಯ್ಯವ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ವಿದಾಳುವಮೆ ಮೀಗ ಫೋನ್ ತಿಮನ್ನಾ ದುಹಾ ಕುಸ್ ಕಲಿಯ ವಾಹಕೆ ನುದಕ್ಕವಾ ಹುಶಿಮೆ ನೋಟ್ ಎಂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಕನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಅಂಗಾನ್ ನುಬನ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕ ತಿಂದು ಹಾಬ್ರು ಗಿನದು ಹೊತಿ ಮುನ್ನ ಹಿ ಕುರಬಾ ಫಾವನಿ ಆಮ್ ದಿರುಳು ಮುಗ ಎಕ ಕೊನಕ ಮೆದುಗ ಉಫದೆ ಹಿಂಗಮನು ಜುಮಾ ರುಳಿರಕಮಗ ಹಾಲಿತುಗೆ ನಮಸ್ ದೀನುಗ ಕಮಕ ಫುರಸಾರಕೋ ಇಹಾನತಿ ಕುಂ ಹಿತಾ ಬಿದುಅವೆರ್ನ ಫಾಸಿಕುಂ ಫದ ಮೀಹುಂ ಎಕಂ ಹುಟ್ಟಾನು ಲಾಫಿನಮ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ವಾಹಕುನು ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ಹುದ್ದಕಮಕೆ ಮಿ ಹದೀಸಕಿ ವಸ್ ಮಿಕಂ ಹುದ್ದಕಮುಗ ದಲೀಲಕೆ ಅದಿ ತೌಬಾವುಮುಗ ವಾಹಕ ನಂಗೆನವನು ಬಾಬುಗ ಇಸು ಗುಸ್ಬಾವಾ ಕಾಬುಬುನು ಮಾಲಿಕುಗ ಹದೀಸುಂ ವಸ್ 21 ನಂಬರ್ ಹದೀಸ್ ಮಿಕಂ ಸಾಬಿತುವೆ ದಲೀಲ್ ಫಾಲಿಹೀನ್ ಹತರಸ್ತೇಕ ನವಾವಿಸ್ ಒಬ್ಲಿಕೆ ಕುನ್ ನಗಾಫಾ ಮುತರ್ಜಿಮ್. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. معنى من الله وكليك فان رحمة لبي طابي بيكل كمغا وعابس بن ربيعة كبان رواوي جنوي يكليك فان بدالوي من الله وكليك فان رسول لبي عمر بن الخطاب الحجر الأسود غا بوستبني قط منا دوشيمه يكليك فان بدالوي هم كشورنتي هيلغندك كنتي من كليك فان دنودا غنومه كليكي يبس ميهك فايدا يبس ادي ಗೆಲ್ಲುಮ ಬಿಸ್ ದೇವೇನೆ ಎಚ್ಚನ್ನೂನೆ ತಿಯಾಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬೊಸ್ ದೇವನಿ ಗೊತ್ತಿ ಮಂ ಕಲೇಗ ಫಾನ್ දෙක වඩාගම ෆාන් වානම තිමෙන් කලේග ෆාන් තියාගා බොහෙන් නුදෙව්වි මුහෙ අදු සාලිහින් ලියුවි අල් ඉමාම් අබූ زكريا يحيى بن شرف النووي ترجمة أحمد فاروق محمد.